Okay, game 3 na ni, game 3 na ni. Game 3 na ni sa itong enkwentro ni atong baha diri nga Portinando Gaya. Nadayon na yun diri sa Barangay Kabungahan, Naga City. Kita pa sa lubong, hapita, labi nagbuhat kang South area. Marcel Antony, special si Charon, the best si Charon in Karkar. Nadaghan sila Francis, nasa eskina Tungkop. Upat sa Karkar, usa sa Guadalupe Karkar. Napot sila sa Sibunga. So pagihuat nimo, drop by na. Nonel Orleog siya Bustrib versus niya Bustano, Kulapog ni Sadam. Enkwentro ni sa puro financier. Standing na to ni 2-0 na, 2-0 in favor sa Team Cebu City. Serbisyong Kulapo. Para uno na ni. Grabe yung tukmod Bustano. Pagkahawa na agad. 1-0 ang score, 1-0. Grabing tao diri, dighanang mananapay, klase-klase lang mga mananapay. Out. Puntos. 2-0 na, 2-0. Servisyo gyapon Kulapo para 3. Servisyo Kulapo para 3. 2-0. 2-0 na ang score agad. Gilatos ng Kulating. Mara. Red agad, buwa po. Nilatosay na si Ibalikan. Out. Side out. Servisyo Orly. Ay ka murag in out. Ay inside. Alla ka gibalikan ay. Bakanting lote. Bro to you boy. Mananap. Servisyo Sadam para 3. Para 3 ni. 2-0. Gilatos ng Kulating dito. Alla ka ay sinunil sa latos ni Kulapo. 3-0 na. Servisyo Sadam forever para 4. Overhead tirada. Out ang counter ni Orly. 4-0 na, 4-0. Servisyo gyapon Sadam. 5 na puntos. 5-0. Para bali servisyo Sadam. Puntos bali ng Soldada. 6-0 ang score, 6-0. Ala kanya puntos na igo sa top. 7-0. Servisyo kay Bang Batoy. Straight Bang Batoy. Puntos. Servisyo Bang Batoy. Grabe ang mga bola rong Kulating. Puntos na. Grabe ang drop ni Sadam forever. Yads! Pila Yads! Servisyo Sadam. Agay. Utso ba eh? Murag utso? Bihog picto ni Sadam. Ala ka niya nakalihog. Alanganin nag-move si Kulating. Oy! Ano na ito mga agaw na eh? Joseph Ababa sa Magsiko, San Fernando. Joseph Ababa. Banana saging mo, tapan mo banana saging. Tapan mo dia, oh. Servisyo niya Bustrib. 9-0 ang score, 9-0. Side out. Side out. Sa Cebu City, ah. Servisyo Bustano. Para Gis. Grabe yung servisyo, hay. Grabe, makabugto, magbukton. G0 score, G0. Servisyo gyapon ni Bustano. Para Sabado. Finish product ni. Ay kadiya wa day kaabot ang tukmod ni Bustano. Wa kasulod. Side out. G0 gyapon score, G0. In favor gyapon sa Team Cebu City. Servisyo Anonil. Para uno. G0 ang score. Agay. Para Sadam. Ala ka niya, out. Side out. Servisyo Kulapo. Para Sabado. Ala ka niya, di naging madang counter ni Kulating. Alanganin. Side out. Servisyo Baby Orly. Ay, nakakabkab yun. Ono Gis. In favor gyapon sa Team Cebu City.
Servisyo Bibi Orly para dos. Arahkan na. Okay, sentro. Yayay. Puntos. 2 Gs na skor, 2 Gs. Servisyo Bibi Orly para 3. Bakanting lote. Puntos 3-0 na, 3-0. 3 Gs, 3 Gs. Servisyo Gabong Bibi Orly para 4. Ala ka niya pagkahawan na agad. Bakanting lote kayong counter niya Bustrib. 4 Gs na, 4 Gs. Wanag istoryahan ng Bustrib dito ang scoreboard. Para 5 eh. Servisyo Gabong Bibi Orly para 5. Pataing tike. Side out. Servisyo Gawa Sadam Forever. Para 11. Kena. Oh, grabe yung laktos kulating. Ay! Sabado 4 na, Sabado 4. Para daog na ang team Cebu City ni, para daog na. Servisyo Sadam for the win. To. Grabe ay. Og diyan natapos ang atong game 3 sa score nga 12-4. Dak ang dumanho gani.